Okay, so good day everyone. So our topic for today is all about tests for carbohydrates. Okay, so in this video we will tackle the different laboratory tests na ginahimo okay para naton ma-determine ang level okay sa carbohydrates, mainly ang glucose, ang blood sugar sa nusad na pasyente. Okay, so maaraman naton didi kung naan pa iba-iba na test, nano ang rasyonale, nano kay gina-perform ina na mga test, tapos nano man ang mga values. Okay, so maaraman ta didi kung nano ang value para masabi na diabetic ano sa natawo, nano ang value para masabi na normal ang blood sugar sa nusad na tao, and of course nano din ang value para maaraman naton kung mababa ang blood sugar sa pasyente naton. Okay? So before we discuss the specific test, we will discuss okay the pancreas. Okay, si pancreas usad siya sa mga organ na nagakontrol sa blood sugar or sa glucose naton. Okay, it functions both as an exocrine and an endocrine organ. Okay, may duwa siya na organ system. Okay, na included. Included siya sa exocrine, included siya sa endocrine system. Okay, exocrine, okay, tandaan yung mga enzyme an adi didi. Pag sinabi na exocrine, mga enzymes ang ginaproduce na ng mga organ. Pag endocrine naman, inisinda na mga organ nagasecrete sa hormone. Okay, exocrine, okay, nagasecrete siya sa enzyme called amylase. So si pancreas, exocrine siya kasi nagaproduce siya sa amylase. Si pancreas, endocrine siya kasi nagaproduce siya sa hormone. Sino na ng mga hormone? Si insulin, si glucagon, and somatostatin. Okay, otro, si pancreas, both exocrine and endocrine siya. Okay? May exocrine function siya, may endocrine function siya. Exocrine kasi nagaproduce siya sa enzyme called amylase. Endocrine siya kasi nagaproduce siya sa hormone called insulin, glucagon, and somatostatin. Okay, balik kita kan amylase. Okay, exocrine kasi nagaproduce siya sa enzyme. Ang tawag sila na enzyme amylase. Si amylase ginagamit siya for carbohydrate breakdown. Okay, specifically pancreatic amylase. Okay? So si amylase class may duwa siya na type. May duwa siya na type. Salivary amylase. May ginatawag kita na salivary amylase and may ginatawag kita na pancreatic. Okay, amylase. Okay, may salivary amylase, may pancreatic amylase. Pancreatic amylase ang nagahimo sina si pancreas kasi gani may pancreatic na term. While salivary amylase, this is produced by the salivary glands or sa saliva naton. Ano siya sa saliva? Sa saliva, sa laway. This is produced by the salivary glands. Okay, mga glands sa aton mouth sinda nagaproduce ang salivary amylase. Now both of them pareho ang function. Both of these enzymes, si salivary amylase and pancreatic amylase, pareho ang the function, which is to break down or to digest carbohydrates. Okay, to break down or digest carbohydrates. Okay, pareho ang function ninda. Ang pagkakaiba lang ninda kung sino nagaproduce na organ. Salivary amylase ang nagaproduce si salivary glands. Pancreatic amylase si pancreas naman ang nagaproduce sina. Okay, so pag kung natakil nyo na ang digestive system, tapos ginuha ka mo, diin nagatuna ang digestion. Okay, diin daw ang first steps in digestion. Okay, first ang digestion, okay, the first steps of digestion takes place sa mouth naton. Okay, once we have food in our mouth, nag-start na ang pag-digest sina. Okay, gina-digest na siya sa lawas naton miskin ada pa lang sa baba. Okay? So dili kailangan magkadto siya sa tiyan, okay, para dito mag-start ang digestion. Okay? Sa baba pa lang naton igwa na kita sa salivary amylase. Okay, dira na nag-start ang pag-digest sa
food naton. Okay? So gina-breakdown niya na ang mga carbohydrate ni salivary amylase. Okay? So again, exocrine si pancreas kasi nagaproduce siya sa enzyme called amylase. Sinin siya, okay? Si pancreatic amylase lang. Again ha, si pancreatic amylase amo lang ang ginahimo ni pancreas. Wara ang pakilabot si pancreas kan salivary amylase. Okay? Si salivary glands ang nagahimo sadto. Okay? Now, pero pareho ang function ninda, both sinda nagadigest san carbohydrates class. Ang pagkakaiba lang ni salivary tag ni pancreatic amylase ang nagahimo na organ. Again, salivary amylase is produced by the salivary glands. Pancreatic amylase is produced by the pancreas naton. Okay? Now, moving on, endocrine. Again, nanong ginahimo sa mga endocrine organ, mga hormone. Sino na mga hormone? Insulin, natakil ta na ini siya. Insulin, trabaho niya is to decrease the blood glucose. Okay? Glucagon. Okay? Trabaho niya pataason ang blood glucose. And somatostatin, pareho sinda. Gina-increase ang blood glucose. Okay? Again, insulin, pampababa sa blood sugar or blood glucose. Glucagon and somatostatin, pampataas sa blood sugar or blood glucose naton. Pero tanan insinda, insulin, glucagon, and somatostatin is all produced by the pancreas naton. Okay? Now, insulin is synthesized by the beta cells of the islets of Langerhans in the pancreas. Okay? So, si insulin, ginahimo siya sa beta cells of the islets of Langerhans. Diin ni siya nakikita na islets of Langerhans sa pancreas naton. It is a hypoglycemic agent. So, hypoglycemic agent, basically, ginapababa niya ang blood glucose naton. Hypoglycemic. Hypo means to decrease. Glycemic means glucose. Panpababa sa glucose. Okay? Because it is related to decrease in glucose levels. Okay? So, insulin, okay, i-review ta lang. Once na mataas ang blood sugar naton or ang blood glucose, amo siya ginaproduce. So, insulin, in response sa mataas na blood glucose, ma-produce ang insulin, okay, para mag-decrease ang blood glucose naton. Okay? Ginahimo siya, okay, pag mataas ang blood sugar. Para gani, magbaba ang blood sugar naton. Sino ang nagahimo? Sino na cell? Si beta cell. Diin na siya nakikita sa pancreas naton, or more specifically, islets of the Langerhans in the pancreas. Okay, so amin na si insulin. Now, kang glucagon kita, okay, glucagon naman, alpha cells ang nagahimo. Kanina, si insulin, beta cell, yan na naman alpha cell or A cells, si glucagon. Pareho mangyapon sa islets of the Langerhans sa pancreas gihapon natin. Hyperglycemic siya. Hyper means increase, glycemic means glucose. So, kabaliktadan, gina-increase niya ang blood glucose naton. Because it is related to increased blood glucose levels during fasting states or pag-stress. Okay, so pag-stress kita or naga-fasting kita, gina-increase ni glucagon ang blood sugar naton. Again, kabaliktadan siya sini. Pag mababa ang blood sugar naton, okay, ma-producean glucagon. Para gani, mag-taas ang blood sugar or blood glucose naton. So, pag dili kita nagakaon, naga-fasting, syempre nagababa naton blood sugar. Okay? Kasi ginagamit sa lawas naton, ginagamit sa cells naton, ang glucose na sa blood. Okay? So, kailangan magtaas. Okay? Kasi kung dili mapataas sa lawas ta ang blood sugar, so pwede kita mahimatay. Okay? Or pwede magpanluya ang lawas naton. Amo man pag-stress kita. Pag-stress kita, overwork masyado ang naton lawas, overwork masyado ang cells, ang mga tissue naton, so doble. Okay, times 2 ang ginagamit ninda na energy, times 2 ang ginagamit ninda na
glucose or blood sugar. So, kailangan para maka-keep up kita sa stress, kailangan natin magparakaon. Kailangan ta mag-increase san glucose. Kaya gani may ginatawag na stress eating. Okay, pag stress eating, okay, that is response. Okay, pag mababa na ang sugar sa lawas natin, ma-signal ang lawas na uy, magkaong kaanay. Okay? Magkaong kaanay kasi need na sa lawas mo kasi bagsak na ang blood sugar mo. Taga-hypoglycemic ka na. Okay? So, amin na sa stress eating. Minsan man, not related to decrease in blood sugar, ang iba na tao, nag-stress eating kasi stress lang talaga sinda or psychologically stressed sinda. Okay, dili man in related talaga sa mababa na blood sugar. Okay? Pero amo nga ito, stress eating kasi mababa na ang blood sugar, so response sa lawas natin magkaon sanda mo para magka-sugar kita. Okay? So next, other hormones, okay, hyperglycemic agents that increase blood glucose. So tanan ini sinda increase the blood glucose. So aside kan glucagon, aside kan glucagon, may mga iba pa kita na hormone na naga-increase sa blood sugar naton. Cortisol, corticosteroid, catecholamines, growth hormone. Okay, this is produced by the pituitary gland. Thyroid hormone, thyroid na nagahimo sina. Adrenocorticotropic hormone or ACTH, and somatostatin. This is produced by the delta cells naman of the islets of Langerhans of the pancreas. Okay? Insulin, beta cell, glucagon, alpha cell, somatostatin, delta cell sa islets of Langerhans ni pancreas. Pero common sa indatanan, ini na 1 to 6 plus si glucagon, tanan sinda increases blood sugar. Si insulin, gina-decrease niya ang blood sugar. Okay? So again ha, dili lang si glucagon ang nagapataas sa blood sugar naton, igwa pa kitan iba na hormone na naga-increase sa blood sugar. Sino ito? Si cortisol, corticosteroid, catecholamines, growth hormone, thyroid hormone or T4, adrenocorticotropic hormone or ACTH, and somatostatin. Okay? Now, conditions of glucose metabolism kita. Okay, so dili kita na i-discuss ang mga terms such as hyperglycemia, hypoglycemia, etc. Okay? Now, hyperglycemia, increase blood glucose level. Hyper means increase, glycemia means glucose. So, increase in blood glucose level. Okay, happens when the FBS are greater than 126 milligram per deciliter. FBS means fasting blood sugar. So, yan, babalikan tayo ni na FBS. Itatakal tayo ni in more detail. Pero sa yan na, okay, FBS greater than 126, ibig sabihin hyperglycemia ka na. Okay, this is an indication na diabetic ang patient nimo. So, sa mga indication, pag ang FBS niya greater than 126 mg per deciliter, diabetic ang pasyente mo sila. Okay? Saan kita nagkaka-hyperglycemia? Pag stress, ang mga sinabi ko kanina, pag stress kita, overwork ang organs, cells, and tissue natin, so kailangan nita times 2 na sugar. Okay? So, minsan, dili na ko control sa lawas ta, sobrang taas ang nahihimo. Kaya kata, nagkaka-hyperglycemia. O kaya pag nag-stress eating kita, okay, ang lawas ta mismo, nagahimo sa glucose, then kita naga-intake sa glucose, so nagkaka-doble-doble ang glucose sa lawas ta. Pag severe infection, okay, dehydration, pregnancy, okay, pregnancy na highlight ini siya kasi itatakal tayo niyan. Okay? So, pregnancy can cause
Okay? Pwede magka diabetes. Okay? Pregnancy can cause diabetes. Okay, yan i-discuss tayo ni in more detail. Pancreatectomy. Pancreatectomy means surgical removal of the pancreas. Again, pancreas. Okay? Again, pag may nabati ka mo na tectomy, na term, ibig sabihin sila surgical removal. So, pancreas, tectomy, surgical removal, pancreatectomy, surgical removal of the pancreas. So, nano daw kinaka-hyperglycemia pag nag-pancreatectomy kita. So, syempre, pag gin-remove ta ang pancreas, okay, matatanggal si beta cells. Pag natanggal si beta cells nimo, okay, wala na ma-producean insulin. Matatanggal si beta cells. Again, beta cells, trabaho niya maghimo sa insulin. Insulin, trabaho niya pababaon ang blood glucose naton. So, pag tinanggal ta si pancreas, tinanggal tan beta cells. Pag tinanggal tan beta cells, tinanggal tan insulin. Nanon mangyayari pag may mataas kita na blood sugar? Okay? Mataas gyapon siya kasi para kitan insulin sa lawas tan. Okay? Okay, low insulin. Again, pag mababa insulin, dili man gihapon mababa ang glucose. So, low insulin or abnormal insulin receptor. So, we will tackle this next ata. Amo na ba? Sunod? Ay, joke. Yan pa. Yan pa tadtaw. Si low insulin and abnormal insulin receptor. Kasi amini an two types of diabetes. Okay? Iti-discuss tayo niyan. Si low insulin and abnormal insulin receptor. So, hypoglycemia, kabaligtadan, okay, this is a decrease in blood glucose level. Hypo means decrease, glycemia means glucose or blood glucose. So, decrease in blood glucose level. Okay, less than 70 mg per deciliter. Okay, so, ibig sabihin na nagbaba ka sa less sa 70, automatic hypoglycemia ka na. Okay, pag may steps ini siya class or may levels. Okay, pag less than 70, pag nag-less than 70 ang blood sugar mo, ang ginahimo sa lawas, hyperglycemic agents are released by the body. Sino ni na mga hyperglycemic agents? Inisinda. Okay? Plus glucagon. Okay, surat ko na lang din. Kasi si glucagon, again, hyperglycemic man din siya. So, inisinda na unom plus si glucagon, okay, released, okay, once the blood sugar is less than 70 mg per deciliter. Again, inisinda na unom, trabaho, ini na unom, plus si glucagon, gina-increase ang blood sugar, gina-release sinda pag ang sugar sa lawas na less than 70 mg per deciliter. So, trabaho ninda pataason. Okay? Gina-increase niya dapat ini. Once na na-release ini sinda, kailangan tumaas ini. Okay, kailangan tumaas ini na 70. Okay? Now, pag dili tumaas, bumaba palalo, nag 50 to 55 mg per deciliter. Okay? Dida na ma-arise ang mga symptoms. Okay, symptoms of hypoglycemia. Nanin ang mga symptoms of hypoglycemia. Nagapanluyan lawas mo. Okay? Nagapangitom ang pangita mo. Naga-tremors ka na. Okay? Naga-twitch ang kamot mo, nagapangudog. Okay, so amin ang mga symptoms of hypoglycemia. Ginagutom ka na. Okay, nagapanluyan lawas, nagaugong ang tiyan mo. Okay, that's mga symptoms sa hypoglycemia. Okay, pag nag less than 50 ka na, okay, less than 50, amo ni na ang diagnostic for hypoglycemia. So, pag patest ka sa blood sugar mo, tapos less than 50 ang nakita, ibig sabihin hypoglycemia ka na. Okay, amin na ang diagnostic. Okay? So, less than 70 or sabihin tayo din, 56 to 70 na lang. Okay, 56 to 70 hyperglycemic agents are released. 50 to 55 symptoms, mga simptomas sa hypoglycemia. Naninan mga symptoms, fatigue,
Ano pa? Um, Fatigue, headaches, ano pa ba? Pag gutom kita, headaches, fatigue, headache, ano pa ba? Body fatigue, headache. Or na ako maiisip ng mga English na term. Pero ano ito, symptoms of hypoglycemia, nagapanluyan lawas, fatigue, nagasakitan ulo mo, blurry vision, okay? Or blurry or nagpangitom ang pangita mo, okay? Ginakapoy ka tulos, okay? And pag less than 50 mg per deciliter, diagnostic na yun for hypoglycemia. Okay? Now, to confirm hypoglycemia, it must pass the Whipple's triad. Okay, dili ibig sabihin na less than 50 ka, automatic hypoglycemia ka na. Okay, part lang ini siya na less than 50. May kailangan mo muna mapass ang Whipple's triad. So, Whipple's triad, amin na criteria. Okay, this is not a test, criteria lang ini siya para masabi na nag-hypoglycemia ang pasyente mo. So, nanin Whipple's triad. So, una, may symptoms ka dapat sa hypoglycemia. So, amin ito na-discuss na kanina, nagapanluya, may headache, ang blurry vision, so that is symptoms. So, pag may symptoms ka na, okay, check na ang number 1. Hypoglycemia. Ang blood glucose daw less than 50 mg per deciliter. So, amin ni, pag nag-less than 50 ka, okay, check na tulos ini. Okay, ang blood sugar, i-measure mo na ang blood sugar. Pag nakita na less than 50 mg per deciliter, okay, check na ini siya. Now, may symptoms ka na, okay, ang blood sugar mo less than 50, aside sina, kailangan nag-relief of symptoms following ingestion of relief of symptoms following ingestion of glucose. Okay, importante ini siya class number 3 kasi if mababa ang blood sugar mo, tapos ginpakaon ka san matamis, for example, candy, or ginpainom ka san matamis na beverage, for example, apple juice, orange juice, kailangan, once naging test utro, a few hours after sina, kailangan magtaas dapat ang sugar mo. Okay, again ha class, pag nag-hypoglycemia ka, kailangan mo lang magkaon san matamis. Pag dili talaga severe. Okay, wala ka lang nagkaon, sabihin ta 2 meals wala ka nagkaon, tas nagbatsyagan mo, nag-hypo ka na. Once na nagkaon ka sa matamis, kailangan magbalik talaga. Kailangan tumaas ang sugar mo. Kasi kung dili siya magtaas, ibig sabihin may underlying condition ka na. Dili na siya secondary to hypoglycemia na ina siya. Okay? So may underlying condition ka na nag-cause ng hypoglycemia. Dili ka nag-hypoglycemia kasi nagpagutom ka. Basically, may sakit ka na dili mo aram na amo ang nag-cause kaya ka nagka-hypoglycemia. Okay? So, relief of symptoms. So, kailangan may symptoms ka anay, pag-test sa imo, less than 50 ang blood sugar, tapos kailangan pagpakaon sa imo, once na nag-ingest ka sa glucose, mawawara ang symptoms. Okay, mawawara ang symptoms. So, ibig sabihin, pag na-check mo inintulo, ibig sabihin, naka-experience ka sa hypoglycemia. So, kailangan ininatulo, ma-check mo. Pag may sad ka lang na dili ma-check, so, ibig sabihin, dili na siya hypoglycemia. Maybe may underlying condition ka na nag-cause sa pagbaba sa blood sugar or sa hypoglycemia nimo. Okay? So, usually, initial na hypoglycemia class, usually, nangyayari ito talaga pag, amo ganito siya, pag, awala ko butang, usually, pag fasting, di ka nagkakaon, pwede man stress, okay? Ano pa, fasting, stress, na nag-cause ng hypoglycemia, pwede man pregnancy, okay? Pwede mag-cause pregnancy, or pag may disease ka. Okay, pag may disease, pwede ka magka-cause ng hypoglycemia. Pero very usually fasting ka din na pag nagapagutom ka, okay?
makakakos ina siya sa hypoglycemia. Now, dili kita type 1 and type 2 diabetes mellitus. Okay? So, si diabetes mellitus, diabetes na related siya sugar. Ikaw pa kita sa diabetes, si diabetes insipidus, okay, related naman ini siya sa water retention. Okay? Sa diabetes insipidus class, dili siya related sa sugar, ha? May duwa kita na types ng diabetes, diabetes insipidus, diabetes mellitus. Diabetes mellitus related sa blood sugar naton. While sa diabetes insipidus related sa water retention sa lawas ta. Okay? Now si diabetes mellitus may type 1 and may type 2. Okay? Si insipidus dito na siya i-discuss pero singit ko lang, okay? Water retention ani problema sa pasyente mo pag may diabetes insipidus ka. Pag diabetes mellitus may problema ka sa sugar or sa pagkontrol sa blood sugar. May type 1 diabetes mellitus, may type 2 diabetes mellitus. Okay, pathogenesis ani kita, let's compare both types. Okay, sa type 1, beta cell destruction ang nangyayari. Okay, beta cell destruction ang nangyayari sa type 1 diabetes mellitus. Wait lang, maano kita disan extra na slide para makadrawing kita. Okay, so type 1 diabetes mellitus, again, beta cell destruction causes low insulin. Okay, so didi kita, paano nangyayari ang beta cell destruction? Okay? Sabi ko na ba yan na or tataw na. After ta matapos ini saka tayo discuss in detail talaga yun siya, si type 1 diabetes or kung paano ba nangyayari ni si beta cell destruction. Now, si type 2 naman, insulin resistant. Okay, so yan na, tandaan anay ha. Type 1, beta cell destruction. Type 2 naman, insulin resistant. Okay? Yan, i-discuss ko in more detail. Okay, para klarado yun siya. Now, incidence rate, mas common. Again ha, mas common si type 2 compared sa type 1. 10 to 15% lang. Okay? An incidence rate or ang chance na mangyari si type 1 in a population daw 10 to 15%, okay, has a chance na magka-type 1 diabetes, while 90 to 95 has a chance na magka-type 2 diabetes. Onset, so ano nangyayari? Okay, so any childhood or teens, okay, so usually sa mga bata ini si type 1, while type 2 naman mga gurang, adults over 40 years old. Risk factors, okay, genetic or autoimmune. So pag nakabatik na kamo class na sa pamilya namon common or prevalent ang diabetes. Sa family namon si papa, si lola, lolo, okay, may diabetes. Okay, so ibig sabihin ang ginamin na diabetes si type 1. Okay, so pag nakabati na kamo again class, ha, pag makabati kamo na common sa family namon ang diabetes, okay, generational miggosan case ang diabetes, ang ginamin ninda si type 1, dili si type 2. Okay, type 2 naman, this is a detectable. Yan, i-discuss na kay detectable. Actually, detectable man sindan duwa. Okay? So, risk factor, again, genetic ini siya. Well, ini detectable. Okay, di ko aram na kamo yung binutag sa libro, pero detectable daw sa type 2. Pero sindan duwa detectable man. Okay? Now, pre-diabetes. So, we have autoantibodies. Positive for autoantibodies sa type 1. Sa type 2, negative for autoantibodies. So, yan, i-discuss tayo ni kung ano ibig sabihin ni autoantibody. Okay, pero aram ko na-discuss ko na yun sa iyo last time. So, i-refresh ta lang. Now, symptomatology,
Okay? So, si type 1 diabetes develop abruptly. Okay, mamangno ka lang, biglaan. For example, tawag sina, usag na adlaw, nagpa-test ka, okay, normal. Okay, so for example, if sa family nyo, common ang type 1 diabetes, okay, sabihin ta sa family nyo, sabihin ta yan na month, nagpa-test ka sa sugar mo, normal, waram problema. Okay, normal ani mo bodily function. Feel mo wara ka sa sakit. Next month, okay, wara kang patawad sa lawas mo. Uro adlaw, grabe ka magkaunsan matamis. Okay, mga sweets, mga soft drinks, mga carbohydrate rich food. Okay, grabe ka kumaon, usad ka bulan, tuna, uno, patrain tayo uno, uro adlaw mo, duro-diretsong pagkaon sina. Pagpa-test mo, bumuro ang taas ng sugar mo. Okay? So, dili siya gradual, biglaan, tumaas ang sugar mo. Ito gali, may diabetes ka. Okay? So, amit ibig sabihin na abrupt ang symptoms. Okay? May gin-change ka lang na gamay sa imo diet. Okay? Tumaas-taas dun sa sugar mo. Okay? Amin na for type 1. Now, kan type 2 naman, gradual. Okay, sa pag-type 2 kasi class, dili siya biglaan ng symptoms. Taon yung class gani, over 40 years old ang nada-diagnose. Okay? Bata pa lang sinda, less than 40 years old, igwa na sinda, or mataas ng sugar ninda. Pero gradual ang pag-increase. Okay, dili siya biglaan na nagtaas lang siya in a single point in time. Okay, so hinay-hinay siya nagataas. Minsan gani, asymptomatic pa. Nagsinabi na asymptomatic, okay, wara san symptoms, no visible symptoms. Okay? Now, medication. So, pag type 1, okay, absolute insulin. So, kami itong ginaturok na insulin. Pag type 1 diabetes, pag type 2 naman mga oral agents or lifestyle change. Okay? Now, discuss tayo niyo siya in more detail. Okay, dito kita. Kan type 1 na kita. Kan type 1. Okay, type 1. Okay, diabetes mellitus or type 1 DM. So, beta cell destruction ang nangyayari. Beta cell destruction. Basically, ang beta cell mo napapatay o ginasira. Beta cell destruction is caused by auto-antibodies. Okay, naninin mga auto-antibodies. Now, i-discuss ani naton si antibody. Na-discuss na ini siya or na-mention na ini sa iyo sa ANAFI. Antibody is produced, okay, produced to kill or destroy foreign. Okay, take note of the word foreign. Okay, foreign antigens. Pag sinabi na foreign, dili hali sa lawas ta. Okay, an antibody, this is made by our body to kill or destroy foreign antigens. For example, may igwa kang tawo, okay, may igwasan mga bacteria or mga virus, nagsulod sa iya, this is called foreign antigens. Okay, mga foreign antigens inasinda. So, AG, antigen, shortcut ko na lang. So, once nagsulod siya sa lawas, okay, sa tao, ang body tama produce an antibody para patayon, okay, inasinda. So, amin ang normal klasa. Pag may masulod na foreign antigen, papatayon sa antibody natin sila para dili magkosan sakit. Now, auto-antibody, didi may genetic problem ka. Okay, may problema sa genes mo didi. Okay? So, auto-antibody, this is also made by the body. So, pareho sinda made by body. Again, si antibody, si auto-antibody, made by the body sindan duwa. Pero,
instead na patayon niya ang mga foreign antigens, ang trabaho niya, ginapatay niya ang mga self-antigens naton. Ang mga self-antigens naton class, antigen na ginhimo man sa lawas ta. Okay, this is not pathogenic. Okay, self-antigens, usually, mga non-pathogenic inisinda. Wala sin na ginakos na sakit. Okay, dili tanan na antigen class nagakos ang sakit, dili tanan na antigen pathogenic. Okay, and mga self-antigens naton, they are non-pathogenic. Okay, kailangan sinda sa lawas naton para maka-function ang lawas naton. Okay, pero ang mga foreign antigens, they are pathogenic. Okay, in nature. However, some are also non-pathogenic. Okay, dagdag ta na lang. Okay? So, balik kita. Auto-antibody, ginahimo siya sa lawas ta, trabaho niya patayon, i-destroy ang mga self-antigens. Self-antigens, they are non-pathogenic. Kailangan siya sa lawas naton. So, basically, class, pag igwa ka sa auto-antibody, ginasira sa lawas mo, ang lawas mo. Okay? So, usad sa mga conditions pa, aside sa type 1, diabetes mellitus, and lupus. Okay, kung nabati nyo ng lupus na sakit, this is also, tawag sina, the pathogenesis. Pag may lupus, ang usad na tao, maigosin ng mga auto-antibody na gina-degrade ang lawas nila over time. Okay, pero may mga bulong man that hinders, okay, na gina-slow down or gina-prevent ang pag-destroy sa mga auto-antibody naton. Okay? Now, balik kita. Auto-antibody kan type 1 DM. Dili ko na i-discuss talaga in detail ang mga examples sina kasi damo-damo ito sinda. Pero tandaan nyo, ang auto-antibody sa type 1 DM, gina-target niya si beta cell. Ang auto-antibody, gina-target niya si beta cell. Nanong ginahimo ni auto-antibody kang beta cell? Okay, gina-kills beta cell. Okay, pag gimpatay niya si beta cell class, nanong mangyayari sa insulin level naton? Mataas, mababa. So, mababa ang insulin naton. Wara na nagaproduce ang insulin sa lawas ta. Si beta cell lang of the islets of Langerhans of the pancreas. Okay, otrohon ta. Pag may auto-antibody na directed sa B cell naton, ginapatay niya ang B cell. Once na napatay na ang B cell, wara san ma-produce san insulin, mababa ang insulin naton. Pag wara san insulin na mahihimo, nanon mangyayari sa blood sugar will increase. Mataas ang blood sugar kasi wara kita san insulin. Okay? So, 10 to 15% at incidence rate niya. 10 to 15%, this is uncommon. Nano kay uncommon ini siya kasi genetic siya. Okay, genetic and origin niya class. Okay, napapasa siya by genes. Okay, so may specific population lang. Okay, and igwasin na genes. Okay, pareho sa amon. Sa family nakon, sa father side ko, igwa kami sini na gene. Okay, na pwede mag-develop sa type 1 DM. Okay, so ako, may chance ako, okay, na if dili ko alagaan ang sadiri ko, okay, dili ko i-control ang intake ko sa sugar, pwede ako mag-develop sa type 1 DM. Okay, so genetic ini siya klase, tandaan nyo, genetic. Okay, genetic and origins ini. So, pwede siya sa bata pa lang. Kasi gani genes, okay, sa genes, okay, naga-start ang type 1 DM. So, pwede sa bata pa lang or sa mga teens, okay, pwede na mag-develop tulos. Dili na siya makulat pag adult na, sad na bata. Okay, so, bata pa lang, pwede na mag-develop ang type 1 DM. Okay, so, ako gani sina class, bata pa lang ako, sa naaraman ko na igon, na common sa family ko ang diabetes,
sobrang maingat ako sa pagkaon sa mga sweets. Okay, dili ako mahilig sa sweets. Okay, dili ako inom sa soft drinks. Okay, bihira nyo lang ako makakita na na mag-inom sa soft drinks pag wara-wara nagad mainom or pag trip lang. Okay, dili talaga ako yun para inom sa soft drinks, dili ako para kaon sa sweets talaga masyado. Okay, kasi habuk ko in the long run magkaigwa ko sini. Okay, kasi mahirap ang condition or mahirap ang buhay pag may diabetes ka. Damodamong bawal, damodamong bulong na ginainom. Okay, so kung common yun sa iyo, sa family niyo, I suggest na you control, okay, the things you eat. Dili man ibig sabihin na mag-udong ka mo magkaon sa mga sweets, dili ibig sabihin na mag-udong ka mo na magkaon sa mga gusto niyo. Okay, dapat i-control lang. Okay, be responsible sa mga ginakaon. Okay? Now, ano pa? Again, may auto-antibodies na tawag siya na destroy, okay, sa mga beta cells naton. Okay? So, symptoms develop abruptly. Okay? Abruptly kasi mababa lang ang insulin naton. So, once nagkaungkaong ka sa damo-damo na sugar, dili kaya sa insulin naton na pababaon ang sobra-sobra na sugar na kinaon mo. So, ano mangyayari? Mataas-taas ang sugar nimo. Okay? And insulin absolute. So, amo na ito class, ang medication talaga didi pag type 1 DM at insulin shots. Okay? You can also take drugs. Okay? May mga maintenance drugs didi, mga drugs for maintenance or maintenance drugs. Maintenance drugs. So, maintenance drug, dili ko na i-discuss ini kasi dili ko aram ini masyado. Wala akong masyadong aram sa drugs. So, bahala ng pharma niyo. Pag nag-tackle ka mo sa pharmacology, okay, itatakil man din siya mga maintenance drugs regarding type 1 DM. Okay? Or feel ko ata second set, tatakil nyo ini. Kasi uutro natin ni Neo sa next sem. So, mas maganda yan palang aram nyo na ini siya. So, insulin shots or maintenance drugs, ginatake na sa mga tao na may type 1 DM. Sa amin itong insulin shot, itong nagaturok sa insulin. Okay, na kailangan nila magpaturok insulin kasi mababa ang insulin nila. Wara sila insulin, so kailangan supplyan sa insulin. Okay, ang lawas nila. Okay, so this is the pathogenicity of type 1 DM. Again, uncommon siya. Ano kay uncommon? Kasi genetics siya, class. Okay? So, 10 to 15% sa population pwede maka-experience ini. So, pwede nyo man isipon, okay? So, pag si mother nyo and si father, okay, si mother and si father nyo positive sa inda or common sa inda, so mataas ang probability sa bata. Okay? Pag si mother, si papa, tag si mama, igwa sina sa genes ninda, so mas mataas ang likelihood na magkakaigwa sina ang anak. Pero pag usad lang, okay, sabihin ta sa amon, okay? So, example ko na lang sa amon, sa father side ko, common ina siya, pero sa mother side, wara sina. Okay? Bihira, wara sa genes ni mama and diabetes. Okay? So, dili siya common sa mother side ko. So, mas less, okay, and chance pag irog sina namang class. Okay? Na magkaka-diabetes ka. Pero again, may chance gihapon na magkaigwa ka. Mas baba lang pag irog sini ang situation. Unlike sini na pag positive sa papa, positive sa mama, so mas mataas ang likelihood na magkaka-type 1 diabetes mellitus ka. Okay, so ini siya an for type 1 DM. Okay? Now let's go to dapat yan naging upakusad na slide. Let's go to type 2 DM naman kita. Okay, type 2 DM. Type 2 DM or type 2 diabetes mellitus, insulin resistant. Tandaan yung insulin resistant ang tawo mo dito.
Okay, insulin resistant an tawo. Nangyayari di class, okay, tandaan nyo, pag type 2 DM, insulin levels are normal. Pag type 2, na-diagnose ano sad na pasyente with type 2 DM, normal ang insulin niya. Warang problema sa insulin. Dili mo siya need turukan sa insulin. Again, pag type 2 DM, waran problema sa insulin sa pasyente. Normal ang insulin. Dili mo siya need turukan sa insulin. Okay, ang problema di class, ang problem, okay, sa tao na may type 2 DM, ang insulin receptors. Okay, insulin receptors of the cells. Okay? Insulin receptors of the cells ang problema pag may type 2 DM ka. Okay? So, nanin insulin receptors, nanong pulos sina niya. So, for example, may cell ka, sa cell membrane, sa cell membrane may mga receptor inasinda. Okay, may mga receptor inasinda sa cell membrane. Okay? Now, igaw ka sa insulin and you have glucose. Now, para si glucose makasulod sa imo cell, kailangan anay si insulin. Okay, before si glucose makasulod sa cell nimo, we first need insulin. Okay, si insulin class, isipon nyo, baga siyang kutsara. Okay, kutsara si insulin, si glucose ang pagkaon. Now, para mo makuha or para mo masubo ang pagkaon or ang glucose, kailangan mo san spoon, kailangan mo san insulin. Okay, ang trabaho ni insulin class. Okay, para mapababa niya ang blood sugar, force feed niya ang cells sa glucose. Okay? So, insulin, ma-attach anay siya sa receptor. Okay? Ma-attach siya dide sa receptors naton. Once na naka-attach na si insulin, naga-signal na ina siya na ini na cell pwede magtanggap sa glucose. So, once na nag-attach na inindua, okay, ang mga receptor naton, receptor for insulin, okay, ini siya insulin, ini glucose, ini siya mga stick, receptor for insulin. Once na nag-attach na sinandua, si glucose nimo, pwede na mag-sulod. Pwede na siya ma-digest. Okay, sa cell nimo, pwede na siya maging energy sa cell nimo. Okay, amin na siya normal. However, pag ang receptor mo palpak, okay, in this example, pag ang receptor mo palpak ang receptor nimo. Okay, pag palpak ang receptor nimo or may problems ka with receptor nimo, pag dikit sinan insulin, okay, waran mangyayari. Dili siya maka-signal kasi siraan receptor. Okay, dili niya masisignal ang cell na uy cell magkaon ka na. Kailangan mo na sa glucose. Okay? Unlike sini sa normal na tao, once na nag-attach si insulin sa receptor nimo, ginasignal na sina na ang cell ready na magkaon, ready na magpasulod sa glucose. Pero pag sira ang receptor mo, sabita malfunctioning receptor, pag naga-malfunction ang receptor naton class sa insulin, so dili niya masisignal ang cell na magkaon sa glucose. So nanon nangyayari sina ang glucose naton nagadamo. Okay, kasi dili sinda sulod. Okay, dili nakakaon ang cells nimo. Okay? Pero ang insulin mo didi normal, wala kitang problema sa level sa insulin. Ang problema ang pag-signal, ang receptor, ang problema di naton. Okay? So, nandito pa, 90 to 95% ang
an incidence. So common, mas common ini siya. Nano kay common ini siya kasi amin ni an cause sa lifestyle. Okay, amin an main cause sa type 2 diabetes mellitus naton is an lifestyle. Okay, grabe ka magkaon sa sugar or sa carbohydrates, alcoholic ka. Okay, dili ka nag-exercise. Kasurata. Alcoholism, nano pa? Smoking, pwede dili smoking. Alcoholism, uncontrolled eating, alcoholism, smoking, unhealthy lifestyle, basically dili ka nag-exercise or wara, unhealthy lifestyle, no exercise or no physical activity. So nakaingkod ka lang maghapon, or pwede man lack of sleep or rest. Okay, so in siya common kasi lifestyle unaffected mo didi. Lifestyle nimo ang naga-cause sini na problem. Okay, ang lifestyle mo ang naga-cause para mag-degrade or para maging malfunctioning ang receptors sa insulin nimo. So grabe ka mag-inom, grabe ka magsigarilyo, grabe ka magkaon sa mga matamis, okay? Unhealthy ang lifestyle mo in general, dili ka nag-exercise, wala kang physical activity, dili ka nagaturog sa maayo, okay? Dili ka nagakaon sa mga fruits and vegetables, irog sina, okay? So, pag regularly mo ginahimo initanan ng mga malain na bagay, over time, magiging masisira ang mga receptor for insulin. Okay? Over time siya, class. Kaya gani, symptoms develop gradually. Okay? Some are even asymptomatic. Dili siya biglaan, unlike sa type 1 diabetes. Gradual. Hinay-hinay na nasisira ang lawas mo. Hinay-hinay na nasisira ang mga insulin receptor nimo. Kaya gani, uncommon na mga tao na nadadiagnose with type 2 DM is mga 40 years old. Okay? 40 years old na siya nadidetect. Okay? Kasi gani, gradual siya. 20s ninda or 30s ninda, nag-start na sinisinda sa mga unhealthy lifestyle. Okay? Uro adlaw ninda ginahimuin na siya or regularly naga-inom sinda, dili sinda nagakaon sa maayo, irog sina, wala sinda physical activity, wala sinda maayo na turog. So, over time, hinay-hinay, nasisira ang mga receptor ninda sa insulin. Okay? So, mamang no nilang sinda, pag 40 na sinda, okay, may na sinda san diabetes. Okay? So, didi, wara san auto-antibodies, ha? Tandaan, wara san auto-antibodies. Okay, wara kita san irog sini sa type 2 DM, kan type 1 lang kita may auto-antibody. So, pag hungaon ka mo, nano ang insulin level, again, ang insulin level sa type 2 is normal. Wara kitan problema. Hungaon ka mo, may nasisira na B-cell, no B-cell destruction. Wara sa nasisira na B-cell, wara sa mababa na insulin sa type 2 diabetes mellitus. Okay? So, ano pa? So, oral agents and lifestyle change. So, type 2 DM, may mga drugs kita na inom gihapon didi para makontrol ang blood glucose, and syempre kailangan ayuson ang lifestyle class. Okay? Pwede naton i-change ang lifestyle naton didi para makontrol naton ang sugar. So, iwasan, if yung mga relative ka mo na diagnosed with type 2 DM, okay, advise them to change their lifestyle. Okay? Sabihin nyo na dili na mag-inom sa grabe, magsigarilyo sa grabe, okay, mag-kaon sa fruits and vegetables, sa mga healthy,
na pagkaon, mag-exercise, magturog sa maayo, mag-vitamins, irog sina. Okay, so change in lifestyle ang kailangan mo sa type 2 DM. Okay, pero dili sa type 1 DM, although makabulig, okay, makabulig man ang lifestyle change didi, pero ang kailangan talaga didi ni class inisindan duwa. Amo yung importante sa type 1 DM. Although makabulig, okay, ang lifestyle, ang maganda na lifestyle for type 1 DM, that is not enough talaga. Okay, para dili man sa cure para makontrol ang sugar. So kailangan talaga ninda insulin shots and mga maintenance drugs sa type 1 DM. Pero didi class, okay, once na okay ang lifestyle mo didi, nagainom ka sa gin-prescribe na mga bulong sa imo, pwede mas madali makontrol ang sugar didi, unlike sa type 1 DM. Okay, mas madali makontrol ang sugar didi. Okay, basta iwasan mo lang ini na unhealthy lifestyle. Okay, you can control the blood sugar pag may type 2 diabetes mellitus ka. Okay, so amin na klasa ang difference ni type 1 tag ni type 2 diabetes mellitus. Okay, so may nakulangan pa ba ako de? Wala naman. So amin ito siya class. Ha? Type 1 and si type 2 DM. Okay? So moving on. Kamay naman ako tubig. Okay, gestational diabetes mellitus. So, amin yung sabi ko kanina class na pagbudos, ano sa na babae, pwede mag-develop sa diabetes. Okay, so girls, if nagaplano ka mo budos, okay, in the future, dili yan na, pag nagaplano ka mo to bear a family, to bear a child, okay, in the future, so kailangan aram nyo ini siya. Okay, so gestational diabetes mellitus or GDM is a disorder characterized by impaired ability to metabolize glucose, usually due to low insulin and metabolic or hormonal changes during pregnancy. Okay, this appears during delivery, however, it can return years later. So, gestational diabetes mellitus, nangyayari siya kasi ang lawas ang mga pregnant women nahihirapan mag-metabolize san sugar or san blood glucose. Okay? So, before sinda nagbudos, wala sinda diabetes. Ha? Before sinda naging pregnant, dili sinda diabetic. Pero once na naging pregnant na sinda, amo sinda nagkaigwasan symptoms of diabetes. Okay? Due to low insulin, so nagbaba daw ang insulin. Okay, nano kay nagbaba ang insulin natong class? Kasi pag pregnant usad na babaye, an energy or an resources sa lawas san babaye or san pregnant women nadi-divide. Okay, nadi-divide pakadto sa mother and pakadto sa child. Okay, so dili man pwede na ang tanan ng nutrients sa mother para lang sa iya. Okay? Para masupplyan niya ang need niya to produce insulin. So, ang iba ng nutrients nahahatag sa baby. And ang iba naman ng nutrients ginagamit para din sa iba na function or sa bodily function ni mother. So, nalileft behind ang pag-produce sa insulin. So, caused by metabolic changes or hormonal changes. So, nagababa ang hormones. May nagkakaigwasan hormonal changes. So, insulin, this is a hormone. Okay? So, ang iba na hormone, ang iba na hormone na produce in much greater number aside sa insulin. So, nagkakaigwasan sa low insulin. Pag may pag pregnant, sad na babae or sad na mother. Okay? So, this appears during delivery. So, pag nag-anak ka na daw, naluwas mo na ang baby, so, kailangan mag-normal. Okay? This appears during delivery. So, once na na-release mo na ang baby, naka-deliver ka na sa baby, matatanggal ini siya. Okay? Mabalik ka sa normal. So, again
before pregnancy, normal ka. This is GDM class sa GDM means in terms of GDM, before pregnancy normal ka. During labor or during pregnancy, okay, pwede ka, may chance na mag-experience sa GDM. So may GDM ka na. After pregnancy, kailangan magbalik ka sa normal. Okay? Iba naman ang istoryahan pag igwa ka na sinindua. Pag may type 1 or type 2 diabetes mellitus ka na, okay, before pregnancy, mataas na talaga ang sugar mo. Okay, dili ka na maagisin eh. So, pag may type 1 or type 2 diabetes mellitus ka, before hanggang after pregnancy, mataas talaga ang sugar mo. Okay, pero pag normal ka, okay, before pregnancy, dapat normal. During pregnancy, pwede ka maka-experience ng GDM, and after pregnancy, kailangan mabalik siya sa normal. However, it can return years later in the form of type 2 DM. Okay? So, after pregnancy, normal ka, pero years later, pwede siya mag-develop sa type 2 DM. Okay, so mapagal ang pagbudos. Okay, papagal ang pagbudos class. Ha, tandaan nyo ina. Okay, before pregnancy, normal ka. Okay, wala kang ginabatsyag na mataas ang sugar or symptoms, okay, related to hyperglycemia. Pagbudos, okay, during pregnancy, amo ka maka-experience ng GDM. Okay, or gestational diabetes mellitus. Once labor ka na, after pregnancy, dapat magbalik sa normal. Kasi wala ka ng kahati sa nutrients. Okay, after pregnancy, ang nutrients nimo para na lang sa imo. Wala ka ng kahati kasi wala ka ng gina-labor. Pero, years later, pwede siya magbalik in the form of type 2. Type 2 yun siya. Type 2 DM. Again ha, pwede siya magbalik not as GDM but as type 2 diabetes mellitus. Okay? So we have two tests. Okay, we have two tests para natin maaraman if an pregnant woman or pregnant woman has gestational diabetes mellitus. We have a screening test and confirmatory test. So, screening test, ginahimi niya siya para lang natin ma-screen kung positive ba or negative. Tandaan nyo, pag screening test, ang value usually or an interpretation or an result is either positive or negative. Okay, amin ang usual na interpretation pag screening test. Okay, so pag nakita na kamo sinan pregnancy test kit. Okay, ginabutang ang bagasan ihi para maaraman if budos or dili budos sad na girl. Okay, that is an example of a screening test. So either positive budos or negative dili budos. However, dili ibig sabihon nag-positive kasi na automatic budos ka na. Okay? So, pag positive kasi na, amo kita ma-perform sa confirmatory. So, confirmatory, this is usually quantitative values, mga number. Okay? Ang mga result naton pag confirmatory. Okay? So, gina-perform lang natin si confirmatory, tandaan class, ha? Si confirmatory only performed if screening test is positive. Pag positive ang screening test naton, amo kita ma-confirm. I-confirm talaga naton kung if positive ba talaga. Pag negative, dili na kita ma-confirm kasi negative na gani. Wala na kita i-confirm sa to. Ma-confirm lang kita pag nag-positive ang screening test naton. Okay? So, amin na siya pag
pag budos an usad na girl tapos nag screening test siya ng pregnancy test kit na sa ihi, dili ibig sabihon na nag-positive dida siya, automatic positive na. Okay? So, may iba na factors na nagakos ng false positive. Okay? False positive, basically, dili ka man talaga budos, okay, pero pag test mo sa ihi, naging budos ka. So, may igwa dito iba na chemical, or may igwa dito iba na analyte na nag-cause para mag-positive ka. So, kailangan i-confirm gihapon. Okay, usually gamit na silang dugo. Okay, instead na urine ang gamiton, dugo ang gagamiton para ma-test if pregnant talaga or dili. Okay, pero okay, side scene na, okay, hindi kita balik kita sa gestational diabetes mellitus. Okay, ang screening test naton for GDM is 1 hour glucose challenge test with 50 grams glucose. Okay, 1 hour glucose challenge test with 50 grams glucose load. This is performed between 24 to 28 weeks of gestation. So, tandaan, 1 hour glucose challenge test with 50 grams glucose. This is performed 24 to 28 weeks of gestation. And confirmatory natin is 3-hour GTT with 100 grams of glucose. So, screening test, kita, basically, ang ginahimo di class sa screening test naton is ma-fasting ka. Ma-fasting kasi ni sa screening test, ma-fasting ka anay. Okay, butang ta dito. Pwede ba dito? Ay, wait, wala dito. Balik. Mahamo ka tang bago na slide. Kata dito. Okay, dito. Sa screening test naton, ang screening test natin is 1 hour glucose challenge test with 50 grams of glucose. So, 1 hour glucose challenge test with 50 grams sa amin yung screening natin. So, anong nangyayari today? Anong nangyayari or anong ginahimo? Okay? Para natin ma-determine, para natin ma-screen ang pasyente. Okay? Kung positive ba sinda or negative for GDM. So, ma-fasting anay ang patient mo. Ma-fasting anay siya, then, kukuha ng value. Okay? Kukuha ng base value. Ma-fasting siya, okay, 8 to 10 hours, then kukuhaan siya dugo para naton makuha ang base value. Kukuhaan siya dugo, kikitaon ang base value of blood sugar. Okay, kukuha ng base value sa blood sugar. Okay? Now, pag may base value na kita, aramta na, gawin na kita sa base value, papainomon siya sa 50 grams of glucose. In 50 grams of glucose class, bagalangin siya juice. Okay, 50 grams. Paiba-iba na siya na flavor, pero nakikita ko siya usually orange. Okay? So, orange juice siya is, imagine nyo, usad siya na juice, sinat na juice, igwasan 50 grams of glucose. So, amin ito, nag-fasting siya, after sinat may base na. Amin ang first step. Second step, mainom sa 50 grams of glucose. So, inan 50 grams, kailangan niya ubuson ina siya. Dapat wara talagang mabilin. Okay? Usually, usad na tuyukan ina siya. Okay? So, mainom siya 50 grams of glucose. After sina, wait 1 hour. Okay, mahulat ka san amo ba? Wait 1 hour. Wait. May mali ata ako. Wait, i-analyze ko ano. Baka may mali ata ako. Wait, may mali ata ako. Wait lang. Ano mali ko? Wait lang.
Fasting ka, then painumun ka. Okay, so ma-wait ka 1 hour. Okay, kasi 1 hour gani. Okay? Ma-wait ka 1 hour. After 1 hour, okay, makuha ka san blood na naman. Okay, basically duha ka beses tutusukan didi. Okay? Una para sa base value, and another blood is used after 1 hour. Okay? So i-compare ang result mo didi. So blood sugar after 1 hour. So i-compare ini sinda class na duha. Okay, i-compare ang blood sugar mo, ang base value mo, then ang blood sugar mo after 1 hour. So kailangan paano mo siya i-compare? Ba may mali ata ako dito. Wait lang. Ay, dili class, sorry. Dili, mali ako. Otronta, mali ako dito. Aw, may mali ba ako? Nalilimot na ako sini. Ano pa? 1 hour glucose challenge test. Ay, oo, tama. Gets ko na. Tama. Ma-fasting ka anay para makuha mong base value mo. Okay, then painumun ka sa 50 grams of glucose, ma-wait ka 1 hour, then makuha naman sa blood. Ite-test ang blood sugar mo after 1 hour. Wala magali ako ng mali na nasabi. Then, i-compare sindan doa sa base value nimo. Okay? So, pag animo blood sugar, mataas gihapon, okay? Pag dili nagbaba animo blood sugar, ibig sabihin, positive ka. Okay? Pero if nagbabaan blood sugar nimo, okay, negative ka. Okay? So, i-compare ta inim duwa. If ang blood sugar mo after 1 hour nagtaas or sobrang taas niya, ibig sabihin positive ka. Pero if ang blood sugar mo mababa, negative ka sa screening test. Okay? So pag positive ka, amo ka ma-perform sa 3-hour GTT or OGTT with 100 grams. Okay? Pag negative ka, dili mo na kailangan mag-perform sin confirmatory. So, utron ta, kasi nalipong ako kanina. So, first step, ma-fasting ka anay. Ma-fasting blood sugar ka. Ma-fasting ka 8 to 10 hours, kukuhaan ka sa dugo para makuha ang base value blood sugar nimo. After mo mag-fasting, papainumun ka sa 50 grams glucose. Mahulat kita 1 hour. Kukuhaan ka sa blood utro para makita ang blood sugar after 1 hour. Kasi gani, 1 hour glucose challenge test. Pag gani mo blood sugar mataas gihapon, positive ka na. Kailangan mo na mag-undergo sa confirmatory. Pero pag nagbaba ang blood sugar mo, ibig sabihin negative ka. Dili mo na kailangan mag-undergo sa confirmatory. Safe ka na sina. Okay? So, ini siya, ginahimo ini sa iba ng hospital, pero di napansin ko sa Masbate, dili ini gina-perform na 1 hour glucose challenge test. Usually, ang gina-perform di kay blood sugar lang. Nakikita nyo sa, inangan sa tudlo lang na random blood sugar. Amin ang gina-perform dili sa Masbate. Okay? So, ini dili na gina-perform na screening test. Kasi damo man ang screening test naton class sa GDM. Okay? Usad na dida, si 1 hour glucose challenge test. So, amin yung ginbutang sa book niyo. Pero in practice, okay, igopan iba. For example, random blood sugar, okay, gina-perform nila for gestational diabetes mellitus screening. Okay? Pero in confirmatory, gina-perform ini sa Masbate.
Okay. So, confirmatory, i-discuss na siya in much detail. So, 3-hour OGTT or GTT. Pareho lang yun. Glucose tolerance test or oral glucose tolerance test. So, nakabutang ba dito? Siya nakabutang. So, GTT or OGTT stands for oral glucose tolerance test. So, pwede siya 3-hour GTT, glucose tolerance test, or 3-hour OGTT, oral glucose tolerance test, with 100 grams of glucose. So, same idea with 1 hour. A patient is required to fast for 8 to 10 hours. So, warang kaon or wara san tubig whatsoever for 8 to 10 hours. And blood is drawn to get the FBS value. So, amin yung FBS value, this is the base value naton. After that, the patient is requested to drink a juice with glucose load of 100 grams. So, the same kanina. Kanina, 50 grams lang ito na juice. Okay, 50 grams of glucose ang nasa sulod sa ito na juice. Pero yan na, in-induce naton for 3-hour OGTT, 100 grams. Okay? 100 grams ang glucose na ada sin na juice. So, after the first hour, blood is drawn again. First hour, after sa tumakuha kitang dugo and tested for the glucose level. A third blood is drawn after the second hour, and a fourth blood is drawn after the third hour. So, 4 times ka kukuhaan sa dugo didi. And first, kaysa FBS, makakuha kita sa dugo para may base value kita. After 1 hour, makakuha kita sa dugo naman. After the second hour na kita, pantulo na dugo ang kukuhaon. And after the third hour, may panupat kita na dugo na kukuhaon. So, first blood, second blood, third blood, and fourth blood. So, 4 times kakuhaan sa dugo didi. Okay? So, paano pag-interpret natin? Okay, paano ta masabi na paano ta ma-confirm? Okay, paano ta maaraman? Paano kita magiging sure kung may GDM ba talaga ang pasyente? So, GDM is confirmed if 2 glucose results exceeded the normal values. So, FBS greater than 95 mg per deciliter, sa first hour, 180. So, mataas class. Nano kay mataas, dide? Kasi, nag-inom kasi ni na 100. So, kailangan tumaas talaga ini siya na first hour. Pero, pag normal ka dapat, kung mapapansin nyo, gradual nagababa. Gradual siya nagababa class. From 180 to 140, kailangan gradually nagababaan value. Okay? Example. May example ba dito? Ay, wala. Example class, sabihin ta FBS. Okay, example number 1. An FBS, sabihin ta 86. Okay, 86 normal siya. This is normal. Okay, greater than 95 abnormal. Okay? Ginpainom siya sa 100 grams of glucose, nagtaas. Which is normal. Kasi nag-inom ka gani. After ka nag-fasting, ginpainom ka sa 100 grams of glucose, so kailangan magtaas talaga. Sabihin ta, nag-190. So wait lang. Sabihin ta na lang, 170. 170 na lang. So, normal gihapon ni. Normal ini. After 1 hour, panduwa na oras. Okay, after 1 hour, nagkuha gihapon dugo, ang result is 140. Normal gihapon niya na siya class. Kasi greater than 155 abnormal sa second hour. After the third hour, nagkuha dugo, nakuha 110. Normal gihapon niya na siya. Pag normal tanan, so, no GDM. So, wala kang GDM. Okay? Pag normal tanan. Okay? So, wala kitang problema dito. Example, number 2. Nag-fasting ka, nakuha 90. Normal.
first hour, after kaging painom, nakitaan ka 190. This is abnormal. Okay, abnormal na siya kasi greater than 180 na. Now, second hour, okay, ginkita animo sugar gyapon ginkuhaan kang dugo, nag 130 na lang. So, normal kita. Kasi 155 ang sa second hour da abnormal. So, 130, normal kita dida. Pag-test san pantulo mo na, panupat mo na blood, 120 na lang siya, normal siya. Kasi gani, 140. Ini 120 ang panlast mo na value, so normal kita dida. So, nanong ini siya class? May GDM or wara? So, no GDM ini siya class. Paano ta masabi na may GDM? Pag duwa out of sinina upat na value, may duwa ka na mataas or may duwa ka na abnormal, amo ka lang GDM na positive. So, example, sabi yun ta, ang fasting niya, 92, normal, ang iya first hour, 60. Normal gihapon. Pero, ang iya second hour, 159. Abnormal na. Ang third hour niya, 155. Abnormal na. Okay, so we have two abnormal values. This is positive for GDM. Okay, so amin na class ang pag-determine. Pag may duwa ka na abnormal, positive na. 2 or more, ha? 2 or more. Pwede ka mag-abnormal tanan, positive gyapon. Pwede ka may tulo na abnormal, positive gyapon din na siya. Basta 2 or more glucose values that exceed the normal values, okay, that is positive for GDM. Pero pag may usad ka lang na abnormal, that is not a confirmatory result for GDM. Okay? So, DD class, sa GDM, kailangan nyo tandaan ini. Okay, kailangan nyo tandaan ini siya. Okay, kailangan nyo aramon normal value, pag FBS, normal value sa 1 hour, normal value sa second hour, tag sa third hour. Okay, kasi irog sini ang pagahunga sa iyo. Okay? So, kailangan nyo maaraman kung normal ba ina siya or abnormal para nyo ma-identify kung may GDM or wara ang pasyente niyo. Okay? Now, next na test na gina-perform sa mga tao na may diabetes is si HbA1c or glycosylated hemoglobin test or glycosylated hemoglobin or HbA1c. Now, paano yun siya gina-perform sa HbA1c or nanon rationale ni HbA1c? Okay? So, glycosylated hemoglobin is when RBC has glucose molecule attached to it. Ang mga RBC daw naton may nakadikit na glucose. Okay? Basically, may RBC ka, tapos may glucose na nakadikit sa iya. Okay, pag normal ang imo RBC, wara sad glucose na naka-attach sa iya. Okay, pag normal ang RBC, dapat wara sad glucose na naka-attach sa iya. Kailangan ang glucose na digest niya. Okay, dili naka-attach sa iya. Okay, this is a reliable method for long-term. Tandaan nyo class, long-term glucose monitoring. Nano kay long-term siya? Nano kay tinawag siya na long-term glucose monitoring? Kasi it reflects the blood glucose over the previous 2 to 3 months. Nano kay 2 to 3 months class? Okay, base na mention na ini sa iyo circulatory system, the lifespan of RBCs is 2 to 3 months. Pag napatay ini siya, sabay man ini si glucose na naka-attach. So, this is a long-term way of monitoring if ang patient mo nag-follow sa medication or sa mga tawag sina, mga ginsabi sa doktor. So, HbA1c usually for monitoring of drug therapy,
Okay, kung nagainom ba talaga sa bulong therapy, kung nagainom ba talaga sa bulong ang imo pasyente or follows proper lifestyle. So kung an imo patient sunod sa tama na mga bulong, bag-o son lifestyle niya, kailangan magbaba ang HbA1c niya. Kasi ang ginatest lang sini ang mga RBC na may glucose. Dili niya ginatest ang RBC with no glucose. Ang ginatest lang niya ini. Okay? An RBC with a glucose attached to it. Ang tawag sina is glycosylated hemoglobin. Okay? Or HbA1c. Okay? So, once na nag-follow siya sa proper lifestyle, once nag-follow siya sa tama na therapy, so mababa ang HbA1c. Pero, if kabaliktaran, wara siya nagainom sa bulong, dili niya ginabago ang lifestyle niya, ang magiging result sina is increased HbA1c. Okay? So, no fasting is required for HbA1c test. Dili mo kailangan mag-fasting. Okay? So, miski nagkaon ka, pwede ka magpa-test sinidiretso. Kasi again, waran relationship an pagkaon or ang dili pag-fasting sini sa RBC and glucose. Again ha, it reflects the blood glucose over the previous 2 to 3 months. Nano kay 2 to 3 months? Kasi ang lifespan sa RBC naton is 2 to 3 months. So, matitest naton dida ang glycosylated RBC or glycosylated hemoglobin to be exact. Okay? So, values to be remembered. Okay? So, FBS. So, si FBS class, wala ko siya nabutang did eh. Wala ko siya nabutang. So, basically, FBS, this is the number one. Hindi man number one, pero this is the usually confirmatory test to determine diabetes. So, FBS, i-discuss ko ano siya before kita mag-move sa baba. Fasting blood sugar, so kailangan mo di sa 8 to 10 hours na fasting sa pasyente nimo. Nano kay kailangan sa fasting dide? Para ang sugar sa lawas mo makonsume sa cells nimo. Okay, ang blood sugar nimo kailangan kita mag-fasting didi para ang blood sugar makonsume sa lawas nimo, sa cells and tissues naton. Okay? So, pag dili ka diabetic, once na nag-test kasi ni, kailangan less than 100 mg ang blood sugar. So, ibig sabihin, safe ka. Okay? Normal ang imo insulin, normal ang insulin receptor nimo. Okay? Na-consume sa imo lawas ang blood sugar nimo. So, non-diabetic ka. Normal ka. Now, pag ang imo naman blood sugar, after ka nag-fasting, 100 to 125 mg per deciliter, ang tawag sina impaired plasma glucose, or in some cases, in some books, ang tawag sina is pre-diabetic. So, pakadto ka na. Okay? Halapit ka na sa kamatuodan. Halapit ka na sa diabetes. Pag-amoy ng value nimo. Okay? 100 to 125 mg per deciliter. Okay? So, basically, ang nangyayari sina, your body is experiencing a hard time to manage or to consume glucose. Maybe, may problema ka sa insulin. Okay? Hinay-hinay ka na. An auto-antibody mo, hinay-hinay na ginasira na an sugar. Or pwede man, ang lifestyle mo, nag-aapas na sa imo. Okay? Ginaapas ka na sa improper or unhealthy lifestyle mo. Kaya ka, nagkakaigwas sa impaired plasma glucose control or pre-diabetic. Now, pag ang imo blood sugar, 126 mg per deciliter, this is diagnostic for diabetes mellitus. Okay? So, pag amoy na ang imo blood sugar, tas nakita sa doctor na greater than 126 and blood sugar nimo, okay, sasabihan ka na niya na positive ka
for diabetes. Okay? So, again, kailangan mo din sa fasting class ha. Nano kay kailangan sa fasting so that you will let your body consume the blood sugar. Kung normal ka, i-consume san maayo. Okay? San mo lawas ang blood sugar. May tama ka na insulin level, may tama ka na insulin receptor. So, ito na duwa, wala kitang problema. So, ang sugar, i-consume mo san lawas ta. Pero kung may problema kita sa insulin receptor, may problema kita sa level of insulin, kasi may beta cell destruction, so, magkakaigwa kita sini na result. Dili makukonsume ang sugar mo. Mataas gihapon ang sugar mo, miskin nag-fasting ka class. Miskin wara kan kaon-kaon, mataas gihapon ang imo sugar. So, amin na nangyayari sa diabetes mellitus. Okay? So, dili man siya gina-mention na confirmatory test, pero amo talaga ining ginakita sa mga doctors para masabi if may diabetes or dili ano sa natawo. Although inisinda sa RBS and sa HbA1c, may mga diabetes mellitus values kita, usually mga supporting inisinda. Supporting values. Okay? So, once, dapat kasi, para masabi ta na may diabetes sa nusod na tao, kailangan inisinda. Okay, sorry. Kailangan nag-match inisinda tanan. Okay, mataas ini siya ang fasting mo, mataas ang RBS nimo, mataas ang HbA1c nimo. Okay, ining duwa ma-support dide. Ano to? Ma-support sinda dida. Okay? Pag mataas ni mo RBS, mataas ni HbA1c mo, both sinda ma-support sini na claim, sini na fasting blood sugar na okay, ang imo pasyente may diabetes talaga. Okay, sa RBS naman no fasting is required, amin ning ginahimo sa tudlo. Okay, kung nakakita na kamo sina, yan may video kita nakikitaon. Okay, for RBS. So dili kailangan fasting sini. Ha, tandaan nyo dili required ang fasting sini. However, class, dili ibig sabihin na dili kailangan fasting, dili ka na pwede ka na anytime magkuha. Okay? So, pag nagkaon ang pasyente mo, for example, 12 PM nag-lunch si pasyente nimo. Dili ibig sabihin na 12 PM amo ka man makakuha sa random blood sugar. So, kailangan makakuha kasi na 2 hour or 3 hours after eating. After eating. So, kung 12 PM siya nag-lunch, saan ka pwede magkuha? So, pwede ka magkuha 2 PM, pwede ka magkuha 3 PM or onwards. 2 PM or 3 PM onwards ka pwede magkuha. Bawal ka magkuha sa 1 PM. Okay, bawal ka magkuha sa 1 PM. Okay, kasi expect mo na mataas-taasin ang glucose class. Kasi kakakaon pa lang niya, may falsely increase ang mangyayari sa to. Okay? So again, non-diabetic 140, impaired plasma or pre-diabetic 140 to 199, greater than 200, diabetes mellitus. Sa HbA1c, again, no fasting is required. Sa HbA1c, pwede ka magkuha sini miskin nga katapos palang pagkaon. Dili required anytime pwede ka magkuha ng HbA1c. Okay, dili siya affected talaga by eating or by previous eating. Okay? So normal is 5.7, pre-diabetic 5.7 to 6.4, diabetic is greater than 6.5. So kailangan memorize niyo ini tanan. So amin yun mahirap di class sa sino na topic. Amin yung mahirap na part sini na topic kapag memorize sini na mga value. Okay, so nano kay kailangan nyo i-memorize ang mga value. Okay, kasi before na makita sa doctor ang mga lab results, okay, kasi kami trabaho namon na mga medtech mag-test. Okay, kami yan bahala mag-test sini. Okay? Trabaho nyo na mga nurse is mag-relay sa doctor sa mga results sa test. Okay?
ang iba na mga doktor makada lang sa para lang magkita sa result. Tas kadto ni ang pasyente tas ma-explain ko na an condition, medication, etc. Ang trabaho niyo, sa mga trabaho niyo is to relay the information, to relay kung nano ba ang mataas na value, ang mababa na value, ang normal na value. So kailangan aram niyo kung san o aram nyo kung diabetic or mataas ang usad na sugar sa pasyente, tas isasabi nyo sa doktor na, uy doc, ini siya na pasyente mataas ang iya FBS. Okay? Tag si doktor na ang bahala kung ano ang medication na ihahatag niya. Okay? So amin na kaya ko kamo ginapa-memorize sini na mga values. Okay? Kasi dako ini nabulig, okay, sa iyo once na nag OJT na kamo or nag trabaho na gad kamo sa hospital. Okay amo? Okay? So random blood sugar, this is a point of care test. Okay, RBS na kita. Meaning it can be performed at the patient's bedside. So pag sinabi na point of care test, pwede siya i-perform sa bedside, sa katakin sa pasyente mo. Ini kasi class, si FBS and si HbA1c performed at the laboratory. So makakuha ka sa dugo sa pasyente, ang blood ikakadto mo sa laboratory. Okay? Si RBS naman, okay, bedside, performed at the bedside. So kung nakita na kamo sang glucometer, ito siyang bagan calculator, kadako, ang gamay na calculator. Tapos ginabutangan sa blood, okay, para makita ng blood sugar. Sa amin ito siya, RBS ang tawag sa ito. So yan, makikita kita na video. So this is useful to test rapidly. Okay, rapid testing. Okay, kasi inisinda sa FBS tag HbA1c, it takes a few minutes bago or a few hours minsan para ma-release ang result or para maaraman mo ang result. Si RBS, rapid testing. A few seconds, igo ka na tulo si result. Aram mo na ang blood sugar or ang conditions and glucose ni patient nimo. It is also used to monitor the blood sugar of diabetic patients. So pag may diabetic ka mo na family member, okay, you can use this, okay, or you can perform RBS para ma-monitor ang sugar ninda from time to time. Okay, so for example, may harandaan, okay, na may party sa iyo, grabing kaon ni imo papa or mama or relative na may diabetic. Okay, pagkaaga i-test nyo tulos. Okay, i-test nyo tulos na para naton maaraman or para nyo maaraman if nagtaas ba talaga ang sugar niya or wara. Okay, para dili siya or para dili tawag sina dili buruang nala maglabas ang symptoms. Okay, kasi igo sila talaga dili gid maiwasan, may mga tawo na pag-adang pagkaon makaon talaga sa damo. Okay, dili makontrolan sa diri. Okay, so kailangan i-monitor sinda. Okay, i-monitor ang blood sugar. Okay, kasi kung dili siya ma-monitor, okay, mabigla lang nina siya na ma-experience symptoms. Okay, so maybe too late na, okay, para mabuligan sinda if dili siya monitor sa atab. So how to perform RBS? So prepare the equipment. Di ko na inis talaga didi kita. Makita na lang kita sa YouTube para madali. Okay? Ano ito? Bas ko nito na. Didi kita. So ikitaon na lang. Okay, para di na kita magbasa. Tapos para nakikita niyo din ang process. Hygiene and ensuring privacy. Introduce yourself to the patient. So tanong sa tuna. After performing hand hygiene and ensuring So una nahimuon before kita magkapot sa patient, before kita do any procedure involving the patient, mag hand hygiene anay, magsulot sa gloves, mga PPE. Okay, na-discuss ko nina sa iyo dahil. ensuring privacy, introduce yourself to the patient. Okay, Then introduce identify the yourself. patient using 2 identifiers. So, na-discuss ko naman ni Sinda, paano ganing mag-identify sa patient. Again, dapat Sinda mismo ang magsabi sa pangaran ninda.
Okay, dili dapat ang question answerable by yes or no, dapat sinda mismo ang magsabi sa inda full name, okay, para ma-confirm naton na sinda talaga ang pasyente naton. Pwede man kita magunga sa inda sa mga personal na identifiers such as birthday, edad, okay, ano pa, birthday, edad, hospital number ninda, okay, pwede natin na ihunga sa inda. Could you tell me your name, please? Okay, sinakla, Shannon, tama na paghunga. Gloria, And what's your date of birth? 4/10/65. Wonderful. Okay. Ihunga niya So ang the first pangalan, thing we ihunga want to niya ang do is birthday. just look at your hands and find a good place to do our test. To perform a blood glucose test, begin by assessing your patient. Note in particular the condition of the skin at possible puncture sites, such as the fingers and forearms. Look for edema, inflammation, cuts, and sores. So, yung mga sites to avoid yapon kita di class. So, pag edema, nagamanas, may mga hematoma, may mga samad-samad, allergy, bawal kita gyapon magtusok dida. Okay, na-discuss ko naman ini sa iyo previously. Okay, kaya gani ginuna ko nan pag-discuss sa hematology kasi okay, sa tests for carbohydrates and tests sa lipids, usually mga blood ang ginagamit din na sample. Okay, so kaya gin-discuss na diretso sa iyo. Avoid bruised areas and open lesions. The patient should be positioned comfortably in a chair or in the semi-Fowler's position in bed. This one, but before we proceed, I'd like you to just get up and wash your hands for me. Okay. I have your blood. So, dili gin-mention, nababati inyo ba, class? Butangan ta nala sa subtitle. Subtitle. Okay? I'd like you to just get up and wash your hands. So, dili gin pa linis pa niya san yung pa-wash niya pa san kamutan pasyente niya. So, pwede man ipa-wash nyo, pwede man dili, kasi ma-disinfect man gyapon kung magamit ang alcohol. For me. Okay. I have your blood glucose testing equipment that you'll be taking home with you. Okay. I'd like to go over. So, amin ni siya an glucometer. So, amin yung glucometer, ini siya, bagan, may screen, sa amin yung pricker. Ito, bagan, ballpen, na nagatusok. With you. Okay. Keep in mind that many types of blood glucose meters are available. You must follow the manufacturer's specific instructions for the model you're using. Remove the reagent strip from the vial and tightly reseal the cap. So, ini siya class, ini gintanggal niya. Balik tayo ko napansin. From the vial. Ini siya, amin ni an RBS strip, ang tawag sina. STRIP strip. So, ini, gina-attach mo siya. And tightly reseal the cap. Ini naman siya, ini na red na device. Ang tawag sina is glucometer. Okay? Now, ibubutang siya, isasingit siya para mag-on ini siya. O para ma-activate mo. Insert the test strip into the meter, taking care not to Okay, bend so nag-on na siya. Once naging pasak mo na siya, automatic ini siya mag-on. Okay? it. The meter will turn on automatically. Check the code on the vial. Use only the test strips. So, an mga test strip class or mga RBS strip, kung nano ang brand san imo glucometer, amo man dapat ang brand san imo RBS strip. Bawal ka maggamit or dili nagagana pag iba na brand, iba na model, or magkaiba sinda. So, kailangan kung nano na brand, ang glucometer, nano na model, ang glucometer, amo man ang strip dapat. Okay? So, Recommended for the glucose meter you're using. Some newer meters don't require a code, and others have a disc or drum that contains 10 or more strips. Then prepare a single or multiple-use lancet device. Remove the So, amin yung paggamit sa lancet. So, cap ginatanggal niya and ang cap. insert a new lancet. So, mabutang siya ng lancet. Twist the protective disc off the tip So, pagbutang mo sa lancet, naka-close pa siya. Once na-secure mo na ang lancet, tatanggalon mo ang of the cover. lancet and replace the Okay. cap on the device. Tapos, Then ibabalik cock niya. it and adjust the puncture depth. Tapos, ginakasan niya. Kung nakita niyo baga siyang gin-move niya backward, ini siya na lever. So, ginakasan niya. So, bagay ning badil. Kakasahon mo, then inin blue amin yung trigger para magtusok. Apply So, inyong manggali class, device. pwede mo ma-change ang depth or ang kadarom sa tusok
Okay, may gwanin Then cock it and adjust the puncture depth. wara at aba atat sa likod atan niya para ma-change ang depth, ang kadalum san pagtusok. So ang iba pag baby pwede gamiton shallow depth lang, so gamay lang natusok ang mahihimo. Pero pag mga adults na mga matig-a, mga kubalo ng kamot, so usually a maximum depth yun na siya para talaga magdugo. Okay? Depth. Apply clean gloves and select a puncture site in a vascular area. In a stable adult, the lateral side of the finger is usually a good choice. Be sure to avoid the center. So, ang ginagamit gali na finger dili class, third and fourth. Again, a third and fourth finger. So, amin yung first finger, second, third, fourth, and fifth. So, ginamit yung third or a middle finger. Tip of the finger. It has a denser nerve supply, and pricking the skin there can be painful. Okay, so what I want to do now is clean the site there on your finger. Wipe the puncture site lightly with an antiseptic swab. Hold the area of the puncture site in a dependent position. Don't milk or massage it. Hold the tip of the lancet against the skin at the intended puncture site and press the release button. So, amin siya Device. Amin yung ginasabi ko, in blue class, in the blue, amin yung ginasabi ko sa iyo na para ma-change ang kadalum sa pagtusok sa needle. Okay? Says allow you to see the blood sample forming. Okay, tas idikit nyo siya sa skin, then i-press nyo lang. Okay? So, dili nyo siya class bigla o na pag-press nyo, tanggalon nyo bigla. Ha? Press nyo, wait ka mo a few seconds, amo nyo tanggalon. Okay, kasi nangyayari kasi minsan, pag press mo, pag tanggal mo bigla, dili siya nakatusok sa maayo. So, kailangan i-press nyo, then wait a few seconds, mga 3 seconds before nyo tanggalon. 2 to 3 seconds. Remove the device. If nyo, you don't see a drop of blood, gently squeeze or... Okay, so minsan, ang iba, mga heavy bleeder, pag tusok mo, may dugo tulos. Ang iba, kailangan mo pa i-press para magdugo. Massage the fingertip until a blood drop forms. Make sure the meter is still on and bring the meter with the test strip already in place to the finger. Okay, wait lang. Sige, diretso tayo. Ready. So, ilalapit nyo lang. Ang blood, ilalapit nyo lang didi sa side. The blood will be wicked on to the test strip. So, dili nyo siya isuscoop. Okay, dili nyo siya isuscoop class. Ilalapit nyo lang talaga siya. Automatic masulod ang dugo dida. Follow the specific instructions for the meter you're using to be sure you obtain an adequate blood sample. The test then may result na siya. So, ang result niya, 146 sa RBS. So, nanong result sa pasyente niya? 146, so add siya didi. Pre-diabetic ang pasyente nimo. Okay, sinya na example. 146 mg per deciliter. Okay? result will appear measurement has been made. So, once okay na, butangan sa cotton. Now you're all finished. Turn off the meter ang if your model doesn't turn off automatically. Dispose of the test strip and lancet in the proper receptacle. So, si lancet, din siya ginatapok sa red or sa plastic container kasi sharp siya. Si test strip naman sa yellow kasi infectious si yellow. Then remove and dispose of Tapos maglinis. for any bleeding. Discuss the test results with the patient and give her a chance to ask questions. If she has been newly diagnosed with diabetes mellitus, encourage her to become an active participant in her own care as soon as she feels ready. So, yun yung mga post evaluation lang sa pasyente nimo. So, didi class, may i-discuss lang ako kasi yun na part. I-singit ko lang. So, by the book, okay, diba until a blood drop forms. Nagtusok siya. Galon lang ang boses niya, anay. Tagtusok niya, okay, may naglabas na blood. By the book class, ang sabi sa libro, once nagdugo na siya, i-wipe mo, anay. Always wipe the first drop of blood.
Okay, kay nano kasi may mga interstitial tissue pa didi nakaupod. Mga interstitial tissue, basically ang mga cells naton sa skin, okay, or sa tissue, mga skin tissue naton, or ang mga tawag sina sa capillary na tissue. Okay, so dili talaga 100% blood ang didi sa first drop. So may mga other tissue or cells pa nakaupod dida na dapat dili siya kaupod sa testing. Okay, so kailangan i-wipe anay naton. So dili pwede siya gina-wipe, pwede man dili. Okay, so depende na sa protocol sa hospital. So siguro sinin na hospital ninda, okay lang na miskin dili na i-wipe. Pero by the book, okay? By the book, okay, wipe the first drop of blood using a dry cotton because it contains interstitial fluid or interstitial tissue that may interfere with the test. So ako, ginatamad na ako sa minsan. So dili ko na gina-wipe ang first drop of blood. Okay, so depende man. Kaya sa amon man, sa provincial, di man kami gina-require na mag-wipe sa first drop of blood. So depende ina siya sa hospital. Okay? So amin to siya. Pag-RBS. So, amin yung promise ko sana sa iyo na experiment na ipa-perform naton. So, wala na kita san time para mahimo ini. So, wala na kaya di ta siya mahihimo. So, ang experiment naton regarding gyapon siya sa glucose. Okay, i-discuss ko na sa pag sa face-to-face na lang naton. Okay, dili man ito included sa exam naton. Okay, para lang kita may experiment. Para din ma-relate siya. Okay, ito yung experiment naton. Kasi usad man gyap ito yung experiment naton, usad man ito sa mga common na test na ginahimo para makita ang sugar level sa usad na tawo. Okay? So, amin ni siya ang sa RBS. Okay? Siguro I think second sem niyo ma-perform ka mo sini sa iba na professor. So, sana maka-try ka mo sini. Okay? Or kung dili pa ka mo naka-try, tas igo ka mo sa balay nyo sini, okay, i-try nyo. Okay, sa mga family members niyo. Okay, madali man lang yun siya na procedure. Just follow, okay, this video. Kasi sinabi man sinintanan ang mga kailangan na himuon dapat. Okay? So, tapos na ba? Okay, so that is all, okay, for this video class. Okay, so amo lang ito, and tests for carbohydrates. So, again, i-memorize ang mga value, ang mga rationale, ang mas type 1 and type 2 diabetes mellitus, importante talaga na yan palang aram nyo na ini. Okay, kasi sa mga higher years nyo class, i-discuss ini otro. So, mas maganda yan palang aram nyo na ini siya. Okay, para may advantage na kamo. Okay? So, ako man ini gestational diabetes mellitus, maganda na aram nyo na ini siya. Lalo na mga girls, if nagaplan ka mo sa future na mag-anak, okay, so aram nyo na. Tapos, again, mga normal and abnormal values class. Okay, so that is all for the tests for carbohydrates. An experiment, okay, pag ano na lang natin, pag face-to-face class natin. Okay, so that is all.